Okay, good afternoon everyone. So, actually di magyud ni siya ang sa syllabus no, but mo magud ang sequence sa inyuhang kuan gud no, sa inyuhang tawag ana sa Dean's test. So nagsunod ra pud ko. Kay kung ako lang ang Laplace transform pang third exam dapat to siya, no? Tama sa inyo third exam, mag-answer ta karong kuan, karong Thursday. So iuli na ko yung papel niya, mag-answer ta sa yung third exam. Makita na niya unsa ra kasayon. Ano kay gun mga agay yawa muro na di ay. No? Umahay mo ba? Sige. So, topic for weeks 8 to 9 is the Laplace transform. Karon nasipyat ko sa ako ang PowerPoint nga gihatag. So, wala nang f of t. So, i-correct na lang ninyo sa PowerPoint kung gihatag ha. Na ani, kinsa na si Laplace transform. So, that is an integral transform that converts a function of time into a function of s, the complex frequency. Kumbaga, let's say we have a function of time, no? We have a function of time na tapos i-transform na sa Laplace. So yang symbol is pinakatay nga L, no? Script nga L. Tapos i-transform niya na into a function of S. Now, kana si T kabalo naman ta T is time na siya time. No. Kinsa na si S? S is complex frequency. So dili kay ni relevant sa kuno sa ini siya relevant sa inyo dili kayo. So dili na ako ni i-dig deeper kay wa man pud may admat, wa man may sunod ni subject ani. Nga kaysa next ani nga subject sa mua, engineering math for EE, admat ang tawag sa una sa mua. This is balik ra ning Laplace transform. So this is foundational. Sa inyo ha dili not so much. So hindi lang kay nako i-kuan kinsa na si complex frequency. Dumay lang ninyo nga that complex frequency S is a complex number. Complex gani siya no. So that is real na siya real part nga sigma tapos na siya imaginary part nga omega. No. So kanya tong sigma that symbolizes growth actually decay. Kaya kung growth na siya unstable na siya so decay. Tapos ang omega na to that is oscillation. That is angular frequency. So if familiar mo ana, no? Sa inyong physics, that is omega is equal to 2 pi f. Ana, 2 pi f. No? But wala tayo labot ana diri. We are only looking at s as a complex variable. We don't need to break down s. Kaya ani magodo, although mo ni ang atong Laplace transform, yang identity is nga niyo. So, same meaning nga ng i-Laplace transform na tong isa ka function. So, Laplace transform of a function of time, meaning ana is, isulod mo siya sa integral nga from 0 to infinity of, ang kanang function nimo, butang nimo dira, multiplied by e raised to negative st dt. So, integral day ka punta ni. No? Now, you can put anything diri, tapos mo na mo isulod dira sa integral, tapos evaluate nimo na siya. Now, sir, kung mag-Laplace transform mi sir, kailangan ba namo mag-integrate permente? So, dili necessarily no. Kay naman tay kumbaga nanatay table nga gibuhat. Tapos ato na lang buhaton is i-recognize na lang nato ang mga pattern, no? Ano ba? So, kung gusto mo mano-mano, you can no, within mo integrate from scratch. But di na siya recommended. Kay naman tay kuan. Naman tay table nga atong basihan. So memorize na lang ninyo nga pagka ni i-Laplace na ko mo ni ang mugawas. Inga na ba? So pattern na lang na siya. Okay? So bunta sa next slide. So isa muna kong example o muna akong pasabot nga pattern. No, pot i-try sa natog derive no para na pud tay idea ba sa yung nga itabo dira. Sige. So let's look at kanang sa k no. K is constant. No. So may kag constant that is kuan. Pwede ra na to magawas sa integral, tama? Try na to ha. Let's say we want to find the Laplace transform of 5. Okay? So Laplace transform of 5. Para makabalo mo ba asa na siya gikan.
So, this integral from 0 to infinity of isa ang f of t na to dra. F of t na to is 5. Okay? So 5. Tapos e raised to negative st dt. Nakabalo man ta, ang constant pwede na to igawas sa integral. Oh, so igawas na to na siya. Na give st sorry. Naroon ko infinity din. Abot naman kong st. Ipag yun na kung maando. Kailan nga? Ando. Nabuang na. Asa, igawas na ako. Okay. So, kani sila kanina sa table, no? If ever makalimot mo, at i-try nyo derive from scratch using the formula. Iyahag yung definition, no? Sir, para asa na sa line application na sir. So, para sa ato ang context, sir, nga nung itudlo man na sa DE, unsa may relationship niya sa DE? So, you can solve differential equations using Laplace transform, no? Tudlo na ko na somewhere down the line. Nga katong mga previous example nato, we can use Laplace transform to solve it, no? Kumbaga aning mahitabo, no? May nagulat na mag-load ang whiteboard, no? Visit the whiteboard. So ani, gikan sa time kumana, time domain o S domain. So ani man gi-transform na to from time domain f of t to S domain. Gi-transform na to into f of s. Napo na yung convention, no? Basta function of time, lowercase nga variable ang yang kwan sa function na. Gawas ba? Unya, basta naka S domain is uppercase na siya. Kita mo ni? Lowercase f, niya uppercase f. Okay. So, enjoying whiteboard. May pag-ingon ako no. Okay. Let's mag-load na siya. Aning ginabuhat na? Nakay function nga lisod, no? Lisod siya sulbon. Kung napa siya sa time domain. So, buhato na to na is i-transform na to the S domain. Tapos dira na to siya dulaon. Gamitan na to algebra. Then, simplify na atong i-transform pabalik dito sa time domain. Mo na din yung answer. Okay? So kato ni sa 8, ay, wait lang. Sa machines man eh. Okay, kadre. Kumbaga ani may tabo. You have a function of time, no? Let's say, kuan ni siya, naka-DE pa ni siya, no? Naka-DE sa atong time domain. Gamitan na ito Laplace, no? So, mahimo na siyang f of s. Then, gamitan din mo algebra. Kaya mo na, ang DE sa time domain, pag abot sa S domain, nahimo na siyang algebra. Dali na lang sa simplify algebra naman lang. Then pag na-simplify na siya sa S domain, gamitan na ito atong ginatawag na ito nga inverse Laplace transform para mabalik na to sa function of time. Muna din itong final answer. So isa na siya ka pamahagi pag-solve, no? Kung DE. So from DE mahimong algebra, dulaon sa algebra, inverse Laplace, makuha nimo final answer. So inga na itong workflow ani, no? So sir, sama na mo pag-perform ng Laplace o inverse Laplace. So table lagi punta magbase ana. Kumbaga pattern recognition. Then dulaon nimo ang mga variable para mag-fit sa pattern. Muna tong trabaho diri, no? Hulog algebra na lang tong dulaon. So before ana ato sana kuno itong Laplace transform of 5. So kung sa diri sa basics. So we have integral from 0 to infinity of 5 e raised to negative st dt. So 5 is magawas sa integral 0 to infinity of e raised to negative st dt. Now, remember, ang constant nato dire is negative s, no, sa exponent. A function of time man eh. So, is 5. Then integrate na to. It will become e raised to negative st st over negative s. Sir, yun sa mga mo, sir. So,
That is already expected, no, nga kabalo na mo. Na kanang infinity og 0 itaplak na to na sa kuan. Ato ang tawag na atong t. So we have 5 times e raised to sir, wala may infinity sa calculator sir. Sa may type ana sir. So you can just no ever increasing numbers 9999 i-try upat ka 9. Sunod i-try na pud unom ka 9. No. Ana man na. Ya kung unsa tong value nga gi-approach niya mo na iyang value. Negative s. Tapos minus. So e raised to negative s times 0 over negative s. Sige daw. Kani daw, i-kuan ni sa calculator daw. I-type do na e raised to negative 99999. Anawa ang sa ipadulngan ana. Sige daw. Type do na ninyo. Hindi gyapon ko kaando. So, tara. Palihog daw. Type do na sa calculator daw. Numa na lang ka 9 para sure. Guy, wala nagkalkyo ni mga bata ni. Tara, 0. It approaches the value of 0. Okay, so so kani siya nga term mo na siyang 0. Ang mabilin na lang is unsa man ang e raised to 0. Unsa man ang e raised to 0, di ba? Anything multiplied by 0 is 0 man. So e raised to 0 is 1. So ang kani siya mahimo na siyang 1. So nabilin na lang karon is 5 times negative 1 over negative s. So makancel ang negative, mabilin sa to is 5 over s. Okay? So that is the Laplace transform of 5 is equal to 5 over s. No. Now, i-generalize na to na. Remember, 5 is a constant. So, Laplace transform of a constant k is equal to that constant itself over s. So, muna itong kuan. Muna itong nasa table. No? Integral na siya. Ay kaso. Sunod. What if ka exponential nga term? So, that is, ang common no, exponential diri sa DE. So, Laplace transform of e raised to at. Ana. So, integral ta from 0 to infinity of e raised to at tapos e raised to negative st dt. Now, pwede na ito na i-combine, no? Kay same base man gud sila. So, that leaves us with 0 to infinity of e raised to negative s minus a t. Sir, yun saan mo, sir? Saan niya? Di ba may mo ng e raised to st plus at? Tama? So, gibuhat na to is atong gifactor out si t. So, this e raised to kuan negative s plus a t. Tapos, gibuhat na ko, gifactor out na ko si negative. So, e raised to negative, kan negative s, may mo na ng s, kan positive a, may mo na negative a. So, yan ako siya porma. Okay? So, mga nitabo dira. Gidiretso na nako kay algebra naman ang guna siya. No? Dapat mata-mata na ninyo. Okay, sunod. Integral. So, integrate na to na. We have e raised to, ang constant kay, negative s minus a over na negative s minus a. Nya, from 0 to infinity. Sunod. Okay, follow po mo no. E raised to negative s minus a. Yeah, infinity is 99999 so on and so forth over negative s minus a. Kabalo na mataas ni padulong. So kaning numerator mahimo na siyang 0, no? So dala sa na minus e raised to negative s minus a times 0 over negative s minus a. Ana. So kani siya mahimo na siyang 0. Ang kaning numerator mahimo na siyang 1. So mabilin karon is we have negative 1 over negative s minus a. Makancel ang negative, so mabilin is 1 over s minus a. 1 over s minus a. So that is, asa man to? The Laplace transform of e raised to at is equal to 1 over s minus a.
Now, ang inyong dumduman ana is ang pattern yun, ang pattern. So later on, tuluan ta mo sa pag-manipulate ana ang mga pattern. So ani, the Laplace transform of an exponential e raised to at is equal to 1 over s minus a. Okay. Sunod. So, unang sunod sa table is sa t. About sa t. So, let's say, uh, na Laplace transform of t equals integral from 0 to infinity of t e raised to sa tawag na uh, negative st test ana. So gamit tawag ko na ano si pinakadali tabular integration. So natay sin u tapos dv. Now remember Liate, no? Liate algebraic ang una, this is our u, no? So t tapos positive diri kay e raised to negative st. Tama? Now, next nung buhaton is ang t mahimong 1. Sign diri man negative. Diri mahimo ning i-integrate man ang diri nga side di nga column is t over negative s. Then pikas na pod 0 e raised to negative st over s squared. Okay. By divide negative s na pod. So negative s nya negative s so positive s squared. Okay, so ano din ta? So ang sign kauban na sa u tapos diagonal nya diagonal. So that is positive. So that will become kuan uh, negative t e raised to ana test over s tapos minus e raised to negative st over s squared. Okay. Now, from 0 to infinity. Sige, so ato na ibong taplak na to. So that is so negative. So ang t, kaning t mapulian na sa infinity 9999 so on and so forth. E raised to negative 9999 so on and so forth over s. So paki-type daw ani sa calcu daw. Kani. Kay kabaluta ang kani nga part diri kanang e raised to negative st mahimo na siyang 0, no? Kung taplakan nimo infinity ang t. But naman siya naka-multiply nga t. Natanawa na to. Sige daw, i-type to na sa calculator daw. Gamitin nyo nga 5 ka 9. 5 ka 9. I-type to ng numerator nyo. Pila makuha ninyo. 0 gyapon. Yes, 0. So, wala ka 0. Tapos kani e raised to negative st over s squared. So, sorry. That is, taplakan naman na to ang t o isang very large number. 0 na siya. So, that is tapos minus minus 0 times e raised to 0 over s. So, kita mo yun sa kong gibuhat. E raised to 0 over s squared. Kana. So, ang kani siya nga term, may mo na siya 0. Ang kani nga term, may mo 0. Ang kani nga term, may mo na siya 0. Okay? Anything multiplied by 0 is 0. But kani diri this is, may mo na siyang 1. So, nabilin karon sa tuwa is, at is, ayaw mo kalimot ani nga negative negative nya nabili na lang diri nga parenthesis is negative 1 over s squared. So cancel ang negative, mabili na lang is 1 over s squared. So the Laplace transform of t is equal to 1 over s squared. Ana. Okay, now what about kwan? What about the tawag na t raised to n, no? The most general kwan. Sige. Bot kung kadumdum pa ko ani. So taya-taya na ko aning derivation ani. So integral from 0 to infinity of t raised to n. So n is
Constant nyo, wata kabalo ha. Ana. Tapos, e raised to negative st dt. So, again, gamit ta ani og katong tabular integration, no? So, that is, uh, sorry, that is sine, tapos u, tapos dv. Na. So, ang sign na to, sugod sa positive. Tapos, ato ang, tawag na, ato ang u is t raised to n. Tapos, ang dv na to is e raised to negative st. Na, ani, kanang t raised to n, wala ta kabalo kung kapila na to na i-derive. No? Na, ani, tawa na to, balikan na to ning diri. So, this is t. No? So, ang t, kapila na to siya gi-differentiate para mahimong 0. Kaya ani maguna oh. Di ba ato ang tabular integration, no, mahuman man na siya if kani kay masiro ni siya. Ato sa masiro ang tumoy. Di ba mo atong goal dira? Lahi po tong case nga dili masiro diri. So, lahi po to siya. So, atong goal is masiro ni diri. Nakano sa man na masiro? Tanawa. T raised to 1. So, pila ang n ni mo dira? At n is equal to 1. No. So, kapila na to siya i-differentiate para mahimong 0. So, kaning t raised to 1 mahimo siyang 1. Kaning 1 mahimong 0. So, kapila na to siya integrate? Kaduha. Kaduha na to siya integrate. Isa ka integration, isa ka integration. No. So, that is d squared. No. Duha ka integration. Second derivative para ma-0. Now, what about 2? So, at n is equal to 2. So, ang t squared, kapila to i-differentiate ang t squared. So, pag n1, kay kaduha i-differentiate. Pag t squared, kapila siya i-differentiate para ma-0. So, ang t squared mahimong 2t. Ang 2t mahimong 2. Ang 2 mahimong 0. Ana no. So, katulo ta nag-differentiate. Kaysa, kaduha, katulo. So, we have katulo sa gi-differentiate. Tapos, ani po din ang general term, ana no. So, at t raised to n, pag i-differentiate nimo na, mahimo na siyang n t raised to n minus 1. Tapos, differentiate na po na to, otro mahimo ng n times n minus 1 t raised to n minus 1. Sorry, that is n minus 2 na. Then, differentiate na po na to, guess nyo pattern siguro, n minus 1, n minus 2, t raised to n minus 3. Nga na no, so na support na to sa mahurot, mahimong 0. Adra. So, balik to diri. So, i-differentiate na to siya n plus 1 times. No? Tanaw po sa nahitabo sa ito ang sa po nahitabo aning e raised to negative st. Tanaw po sa nahitabo na. So, ani? Tanawa. Gi-differentiate na to, gi-integrate to siya ka isa, natay denominator nga s. Tapos diri, differentiate to siya kaduha, natay s squared. So, as you can see, ang s, kani ato ang kuan, kani atong 2 diri, that is n plus 1. Okay? So, kaduha mata nag-differentiate. So, ang s, kaduha po siya na overlap. S, then s squared. So, n plus 1. No? Isunod. Ana. Ato na i-generalize me. Tapos, balik sa tasakuan. Mas may siguro no nga, di lang ta mag-answer aning super generalized form. Mas dali. Kung atong gamiton pag-solve is, ang 3 na lang. Di ba nag-solve tag t? Mag-solve tag t squared. Ano na lang. Then we deduce the pattern from there. Ano lang siguro. Mas gaan-gaan siya sa utok. No? So, nakuha naman ito ang t. Try tag t squared. Nya, t squared. T squared. Tapos, differentiate ito si u. Mong 2t to 0. Ang sign na to is alternating, negative, positive, negative. Ang dv na to is e raised to negative st over negative s. Sunod, integrate na po. E raised to negative st over s squared.
So negative s, ma-times na po siya negative s, mana positive s squared. Sunod, e raised to negative st over negative s cube. Okay, adra tataman. Kaya na-reach naman to ang 0. Na anything multiplied by 0 is 0 naman. So wala siya point. Mag-proceed. Then, diagonal. Pack, pack, pack. Now, remember, kaning sign is partner na sayang kaning tungod, no? Wala na kung i-drawing na. Okay, para gamay rin sulat to nun. Okay, so kanitong kuan, no? Ako nang ibalhin dari. That is, we have positive niya times og negative. Ayaw yun mo kalimot sa sign aning tabular integration. That is negative t squared e raised to negative st over negative s. Sorry, nadoble na ang negative s. Sunod, minus 2t e raised to negative st over s squared. Minus 2 e raised to negative st over negative s cube. So that is the kuan. Ano? Tapos, sorry. That is from 0 to infinity. So ato na po na siya bungkagon, no? Ito substitute na to ng mga bounds. So pag uh, pag ang infinity itaplak ni mo dira kana mahimo na siyang 0. No? Pareha gud ganina gud. So may 0 plus 0 plus 0. Actually ano na lang, sundon na natong sign. Negative 0 minus 0 minus 0. Na so muna pag itaplak nimo ng infinity. Tapos minus ana na pod na pag itaplak nimo ng 0, itaplak nimo na diri sa t. So 0 squared, di ba 0? So bisan pag unsa pa nang naadra basta naka-multiply na siya 0, mahimo ra na 0 automatic. That is negative 0. Diri pod taplak po nimo ang 0 dira. Mahimo ra po na siya 0. Kaysa man ang mabilin dra karon. Ang mabilin dra is ang kani nga term na lang. Kana na lang nga term ang mabilin. So mahimo na karong negative. So itaplak na ko ang 0 diri, that will become e raised to 0. So that is equal to 1. Now 1 times 2, that is 2. So we have negative 2 over negative s cube. Tama ba ni? Sorry, nadoble ang negative. Nadoble ang negative diri. Para siya nga negative. No? Kaya nagawas naman rin ako ang negative. So nadoble na siya. Okay. So tawag sa nabilin. So nabilin is 0 man ang tanan. Nabilin na lang is negative 2 over s cube. So we have 2 over s cube. So Laplace transform of t squared. Okay? Ani dapat mabantayan ani nga kuan, natay mabantayan ani nga pattern. So ang mabilin na lang sa tuwa nga term bitaw kay kanina lang pinaka last, no? Kanina lang pinaka last diri nga term. Una lang na sila mabilin, di ba? As you can see, mo na lang na nabilin. No, pinaka last nga term. No. Sige, dumduman na to na ha. Atong gamiton nga foundation sa atong kuan. Diba, nakita na to atong gikuha ng pattern tapos gigamit atong pattern para mapadali atong kinabuhi. Na engineering. Sige. So, what if as the Laplace transform of t raised to n? Okay? So, natay, sa tawag na gani, integral from 0 to infinity of t raised to n e raised to negative st dt. So, tabular integration ta. So, that is sine. Tapos u. Tapos dv. So, nalangan na kita ni sa derivation, no? Pero once nga na-establish na nato ang table, pwede naman ta magkuan. Free to use din na sila. Application na rin ito. So, sige, u, t raised to n. Tapos dari e raised to negative st. Tapos ang sign nato is positive. The sign is alternating. But masay may nabantayan ninyo dari Nabantayan ninyo negative yun na sila tanan. Kaning kuan
Positive times negative, may mo negative. Kani kay negative, negative ra siya. Kani kay positive times negative, negative. So makita ninyo, negative, 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 negative na tanan. No. Bali murag mahulog na lang, ang mabilin na lang kita na is kani nga negative tapos ang kaning negative sa last term. Para murag ingani ang mabilin ba? Negative times negative, which is just positive. No. Nairamdaman ninyo. So kanang sign ana, so na support ana cha 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 cha. What type kuan na kay kabulot man negative ra gyapon na siya based sa pattern. Tapos ani kanang t raised to n i-differentiate nato siya n plus 1 times, no? So ani po na ang kani atong kuan kanatong e raised to kuan may po ng e raised to negative st over s raised to n plus 1. Tapos ang sign nato diri wala po tay labot, pwede na siya ma-negative, pwede ma-positive, no? Mo man atong kuan. Tapos ang t raised to n nato is, di ba, ano na mahimo ng t raised to n minus 1 tapos n sunod t raised to n minus 2 nya n times n minus 1 and so on and so forth. Now, natay bantayanan, tanawan niya t squared. So, ato siyang i-differentiate, mahimo din siyang 2t. Tama? Na i-differentiate nato siya, mahimo siyang 2 times 1. Tapos mahimo din siyang kuan naman 0 naman yung diri good. So, di ba 0 na diraan niya, diri ara tataman sa unsay before sa 0. No? Okay, i-diagonal man nato na sila. Dili man ta mo diagonal gamit ang 0. So, di na ta kinahanglan maabot og 0. Don't need to reach 0. So, sinabantayan ninyo diri. No? Kinsa man ni siya, this is 2 factorial. Try po nato nito sa PCAS. So, you have t cube. Differentiate na to si t cube. So, differentiate na to siya, mahimo siyang 3t squared. Differentiate na to si 3t squared, mahimo na siyang 3 times 2 times t or 6. Then, differentiate na po na to, mahimo na po na siyang 3 times 2 times 1. Uy, kinsa man na si 3 times 2 times 1? That is 3 factorial. 3 times 2 times 1 is 3 factorial. So, nagets niyo akong pattern ra. So, t raised to n, if you differentiate it n plus 1 times, no, you will get n factorial. N factorial na lang ang mabilin. Okay? If you differentiate it n plus 1 times. Gets niyo? Ana, magdulag pattern. No? So, we have n factorial. Okay, so nabilin na lang, ani na lang na mabilin kibali. No? So kani siya, kabalo naman ta sa, kabalo na ta sa metabo mo, 0 ra man na halos. So mabilin na lang ana is negative, pwede ani 0 minus negative n factorial nya e raised to negative s times 0 over s raised to n plus 1. Then kani mahimo na siyang 1, no? Then negative times negative mahimong positive. So nabili na lang sa tuwa karon is n factorial over s raised to n plus 1. So that is our Laplace transform of t raised to n. N factorial equals over s raised to n plus 1. Okay. Medyo hassle siya. Masasol pa ang ni Fourier transform sa mong admat. But okay, agdragi ka na. Sige. So, cosine. What about the cosine? Saan ito sa cosine gani? Ni. Sige, sine, cosine. Na importante po na sila. Okay, kung sa tag sine. So, Laplace transform of sine. Sine AT is equal to integral from 0 to infinity of sine AT e raised to negative st
dt. So this is integration by parts gyapon, liate gyapon ta. Sira tag liate. So we have sine u tapos dv. Naanay, based on liate kinsa tong u. So Liate. T trigonometric. So T ang nauna, this is u. Tapos this is our dv. Now, so ang u nato is sine 80. Tapos 3 is e raised to negative st. Tapos natay kuan sign niya positive. Ay tama. Ang kamaot day ani no kay makuan siya. Tawag ana. This is a recursive nga kuan integral, no? Let's say ang kaning integral ato sana siya panganlan og I, no? So i lang sa nato na siya. Say this is equal to I. Equal to I. Okay, ang sign atong differentiate ang sign may mo na siyang cosine. A cos 80. Ayaw kalimot ha, chain rule. Sunod, differentiate derivative sa cos, that is negative sign. So negative a squared sine 80. Dili ra tataman kay nag-repeat naman ang pattern. So nagsugod tag sign, na niabot na tag sign, nibalik ta, dili ra tataman. So sign po nato is alternating. Oh, positive, negative, positive. Tapos dv, atong ikuan. Na over negative s. Tapos e raised to negative st over s squared. Tapos diagonal. Sir, wala man na zero ang u. So, napot tayo horizontal no, nga term kana horizontal. Sige. Ato sa ning asikasuhon ni si I no. Na ani? I is equal to ang kaning nakadiagonal, o dili na siya sulod sa integral sign. Hana di ba na ha? So we have negative sine 80 e raised to negative st over negative over s. Gawasan ako negative. Then, o yan oy. Minus a cos 80 e raised to negative st over s squared. Then, kanan naka-horizontal line, kanan nasa pinakaubos, mo pa na ang nasa sulod sa integral. That is minus integral of a squared sine a t e raised to negative st over s squared. Okay. So, kani atong kuan, copy lang nato ni. No? Copy lang nato na siya. Tana ko sa ubos. Okay. Copy po din dapat nako ni. Na, copy lang nato na. Na, tapos, ang kanang at igawas nato ning a squared, no? Igawas nato ng a squared. Paday negative di ay. Negative. Tapos ka na pong s squared at po na igawas. No? Na, mabili na lang sa integral karon is integral of sine at e raised to negative st. Now, kinsa man nga integral? Kinsa gani na siya? That is our original integral. That is our I. Okay? So that is I equals negative sine. Copy lang na to ni. Copy na to na sila. Na, tapos ang kanang gilinginan nako may mo na lang na siyang I. Tapos ibalhin ako ni siya sa left side no. Okay, para makuan siya. Tawag na ma-separate si I. So we have I plus a squared over a squared I equals kani hanga kay ni siya derive. Tapos separate si I. I. Nahurot to gyud atong kuan og sig derive no. Sige lang.
na tapos kana copy nako ni tapos gusto nako si I na lang mabilin. So we have ay tama, ako sa ning ikuan. Ako na siya bungkago no. Kani ba? Kaning 1, pwede na to na siya ma-rewrite as s squared over s squared, no? Then i-combine na to ang fraction, pareha naman sila denominator. Pwede na ma-combine ang fraction. Ay, nagkalimot na mo na. Okay. We have s squared tapos s squared plus a squared. So, bali na sa pikas, no? Kapoy na. I is equal to s squared over s squared plus a squared. Yeah, multiplied by negative sign. Kani silang kani constant na sila. No? Sin 80 e raised to negative st. Constant pa rin na sir nga s mga t man atong variable diri sa atong integral. Minus a cos 80 e raised to negative st over s squared. Okay. Mao na natong gamiton diri sa atong integral. Taplak na to mga value. So, that is equals kaapisa nato ni siya, no? Na copy nato ni okay. Pwede rin siya masibog di ay. Okay, ito ra. Na tapos na bounds from 0 to infinity. Hay nako, hapit kita mahuman. Na ani. So kani is constant ra man na siya. So actually pwede na siya magawas, no? Pwede na siya magawas diri. So it is equal to s squared over s squared plus a squared. Tapos atong kuan is kanina lang. Mm, na yatag copy. From 0 to infinity. Hapit na gyud. So extend na po na ako diri. Kitaas na kayo. So we have s squared over s squared plus a squared. Tapos negative sign. Taplak na to. Negative sign. A sin 9999. Actually, kaning sign, kaya bitang sign tapos nya infinity ang unod. Wala siya ga-converge to a single value. It oscillates between 1 and negative 1. But so meaning nag-oscillate yung value no, wala siya limit. Pero we know that e raised to negative 9999 ang kaninga part if taplakan nimo infinity mo reach man nag zero gyapon. No, so bahala nag-oscillate ang imuhang sign. Ma-multiply magyapon siya zero. Na anything multiplied by zero is zero ra magyapon. Same po sa cos. Ang cos taplakan nimo nag infinity mahimo na siyang kuan. At taplakan nimo nag infinity mag-oscillate ra ang value from 0 to from 1 to negative 1. But again, ang kani nga term e raised to negative 999 muna ang nakapakuan sa iya. Muna ang kumbaga 0, no? Yeah, ano siya? This is minus integral of so negative sign. So ang 0 na po dato itaplak diri. So a times 0. So 0. So sin 0 over s minus a cos 0 e raised to 0 over s squared. Ito mo man. Tapos parenthesis na yun. So ang kaninga term, may mo na siyang 0. Ang kaninga term, may mo na siyang 0. Sin 0. So that is 0. 0 ana. Then e raised to 0 is 1. Cosine 0 is 1. So nabilin na lang sa tuwa karon is beta mo man guys, s squared over s squared plus a squared times times kaniyon negative ayo kalimot ana. So times negative so kanipod ay pagkalimot ani nga negative.
times negative a over s squared. Okay? Cancel ang negative. Ana. Tapos ang s squared na to makancel. So nabili na lang karon is a over s squared plus a squared. Laplace transform of sine at is equal to a over s squared plus a squared. Hanga kay ni sa board, no? Kay daghan kaayog kuan. Anong ikapi-kapi. May man diri kay makaka-copy paste na nako. Okay. So next na sa table is the cos. So unsay kalayan sa cos? Sir, i-drive pa nimo sir, ayaw na. Inyo na ng trabaho, kapoy na ko. So cos 80 equals, ang kalayaan ra nila is ang numerator lang, s. Yan denominator mo ra gyapon, s squared plus a squared. So pattern recognition ra gyapon ni siya, no? Nani. So tagata mo example. Let's say we want to find the Laplace transform of 3 sine 3 sine 40. Ana. So ang 3 is constant na siya, pwede na siya magawas. Kaduna mo sa integral, pwede mo magawas, no? So Laplace transform is an integral transform. Therefore, ang properties sa integral ma-carry over kang Laplace. So kanang 3 pwede na to na siya magawas. No, that is equal to that is equal to 3. Tapos Laplace transform o sa sine 40. Ano siya, that is what we call linearity. Tama. The linearity concept wala explain diri, but if we have a Laplace transform of, let's say, a is a constant, a function of time plus b times g function of time, uh, f and g are constants, f and g are functions of time, and a and b are constants. So pwede na to siya mabungkag into a Laplace transform of f of t tapos plus b times Laplace transform of g of t. So ana ha, ang constants pwede magawas, ang addition o subtraction pwede nimo mo-separate. So what if multiplication sir? Adi na ma-apply dire. So kaning linearity applied to positive negative, no? Plus minus. Then kana pong factors niya a and b pwede magawas. So what ang gibuhat dire? So sin 40. Na kinsa atong remember the pattern, no? So pattern na to is Laplace transform of sin a e. So in this case, kinsa ang a na to dira? So ang a na to is si 4. Okay? So iyang Laplace transform ang 3 again ara na sa gawas, no? Kay kanira man diri ra makatama nag Laplace transform. So ang 3 dira lang na sa gawas. Nya ang pattern na to is a. Ang a na to is 4 over s. So s squared plus 4 squared, or answer na to kay 12 over s squared plus 16. So that is our answer. That is the Laplace transform of 3 sine 40. Okay? So dili na nyo kailangan mag-integrate. Just recognize the pattern, no? And apply. Okay? Questions? So padayon ta ugma. Dayon pa ta kay panitas daghan pa tag nagiun ani. Napay mga rules, no? Mga shortcuts. I-apply pa nato siya sa kwan gyud sa DE. Kay differential equations man ta. Itudloan mo Laplace para mag-solve og DE. Mo na yung tuyo. Mo na yung purpose dere. Okay. Questions? Okay. So walay questions for now. So if kwan, I will continue tomorrow, no? So I will now stop recording.